2 नंबर 3 नंबर आओ मझी रे केते जाओ के पते क्या हो मझी रे केते नंबर तास अछि 3 नंबर तास अछि तमे देखि पारुछ मझी तास को एमती धर एमती नहीं कि एमती चापे धरला एमती चापे हाथटा एमती दियो दे हाथ बस ताले मो पाखरे 2 नंबर आओ 4 नंबर दुईटी कार्ड रही देखि पाछो पिला माने एई जो दुईटी तार मो वर्तमान आपण मान को सामना रे रखिले अच्छा जवाब के आको आसो तारटी को धरियो हमरो आजि रे विद्यालय रे तापस भाई आछंती जने नेतांकर नाम कहितली कौ नेता नवीन पटनायक से कौन थिले हमरो पूर्वतन वर्तमान मुख्यमंत्री नहांती नवीन पटनायक तुम देखिछ सामना देखिन तुम देखिया पाई चाहूछ केते नंबर तास नहीं जाओ जदि तुमे प्रकृत रे नवीन पटनायक को देखिया पाई चाहूथा टिके स्मरण करिवो आखि बुझेकी तास टी केमती जानो होइबो हमर पूर्वतन मुख्यमंत्री नवीन पटनायक एही तास को आसी जाओ टिके स्मरण करलो ताले देखिबा टिके ताली हे जाओ रास्ता उठे के समस्त को देखाओ नवीन पटनायक आसी आले नवीन पटनायक हम समस्त का सामना को आसी जाई चलते आज देखिला नहीं टिके जोरदार ताली તમે આવો અધિક સમય દેખ્યા તો તાંતો ના પડે આપણે તાંતો આ તો બતા સાયલેન્ટ મોડ નો બસ સ્ટાર્ટ કરો તમે ପିଲାମାନେ ଶୁଣ ମୁଁ ଟିକେ ଆଜି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ମାଇଣ୍ଡ ରେ ଅଛି ଆମର ପ୍ରଧାନ ଗୁରୁଜୀ ମହୋଦୟ ଜାଣିଛନ୍ତି କାହିଁକି ଆମର ବୁଧବାର ଦିନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ହଠାତ୍ ମୋର ଜଣେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଭାଇ ଯାହାକୁ ଶଳା କହନ୍ତି ତାଙ୍କର ବୟସ ପ୍ରାୟ 55 ବର୍ଷ ସେ ହଠାତ୍ ଏକ୍ସପାର୍ଟ କରିଗଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କଟକ ନେଇ ଯାଇଥିଲି ତ ସାର୍ ଆଜି ମତେ କହିଲେ ଯେ ଆଜି ଯାହା ହେଲେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ତ ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଭିତରକୁ ଆସିଛି ତେଣୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ଯାହା ବି प्रोग्राम होती तबे खेल भल लागुची ना पिला माने भल लागुची तो मु के तो बड़ धरणर मैजिक शो सब करे पिला उड़ेबा फांसी देबा काटिबा नर राक्षस एमि अनेक गुडी आकर्षणी मोर दर्शन काम होई जे माने प्लीज पिला माने जे माने मोर मैजिक शो टीवी चैनल ले देखिबा पई चाहंती मु अल्प किछि वीडियो छाडी के एबे सब छाडा जीवो अजय भाई मैजिक शो यूट्यूब रे मारिवे देखिबा पई पाइबे बुझि पालो तो मैजिक शो अजय भाई मैजिक शो यूट्यूब रे देखिबे सब्सक्राइब करिवे चैनल टी को देले आपन माने अनेक गुडी बड़ बड़ मैजिक शो सब मु जो कैंडल ले की शो करे आपन माने को कहि रखुची सार मान को अंचल रे जदी मैजिक करंती मते जुगाजुग करिवे ए टेबल ऊपर जड़े पुओ पिला को बसाइबी ता ऊपर गोटे कपड़ा ढांकी देबी रेडी 1 2 3 कपड़ा ता टाणी देबी पुओ पिला ता झियो पिला आइ जो ओने बात करे एतो बड़ बात करे प्लीज साइलेंट ओने बात करे जड़े मनीष को तीन गल करी काटी देबी मुंड एपटे गंटी एपटे गुड़ एपटे छटपट करूथबो ताको जोड़ी देबी गोटा मनीष बाहरी जी कथा मन बुझिला तो एमिति अनेक गुडी आकर्षणीय मजा मजा खेल मु परिवेशन करे तबे जाओ मु एबे आपन माने को एला माने ए गोटे तास पाली रो खेल मु आपन मान को आगरे परिवेशन करिवे ए तास रे टिके लक्ष्य करी देख गोटिए रकम
ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ତାସ ଅଛି ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ତାସ ଅଛି? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଜ୍ଞା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ତାସ ଅଛି ତ ଅଜେ ନା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ତାସ ଅଛି? Yes, silent. ଆପଣ ଭାଇ ଏ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ତାସ ଅଛି ସାର୍ ପରେ ଦେଖିବେ ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ତାସ ଅଛି ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ତାସ ଅଛି? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ତାସ ଅଛି। ଏଇ ଯୋଉ ତାସ କ୍ୱାଲିଟିକୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କି ଏମିତି ଫେଣ୍ଟି ଦେଲା ପରେ এই তাস পালির মুঠাটিকে মু ধরিলি তাস মুঠাটিকে ধরিলি এইটা কেতে নম্বর তাস দেখা যাচ্ছে? এ মানে টিকা মানে 1 নম্বর তাস। এক পরে কেতে? এক পরে 2 ଅଛି কি নাই ଆମେ ଦେଖିବା। এক পরে 2 ଅଛି না নাই? 2 পরে কেতে? 2 পরে 3 ଅଛି কি নাই ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା। 2 পরে 3 ଅଛି না নাই? 3 পরে কেতে? 3 পরে 4। ମୁଁ ଏଇଠି ଟିକେ ମ୍ୟାଜିକ୍ କରିବି ଟିକେ ଫୁଙ୍କି ଦେଲି କହିଲି ଏଇ ତାସଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଚିଡ଼ିଆ ଗୋଲାମ ହେଇଯାଉ। ଗୋଲାମ ହେଇଯାଇଛି ଚିଡ଼ିଆ ଗୋଲାମ ତ ସାର୍ ଆଉ ଥରେ ଫୁଙ୍କି ଦେଲି କହିଲି ଗୋଟିଏ ତାସରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଲାମ ଥାଏ ନା କହିଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଲାମ ହେଇଯାଉ। ହେଇଯାଇଛି କେତୋଟି ଗୋଲାମ ଦେଖିବେ? ଆଉ ଟିକେ ଫୁଙ୍କି ଦେଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଲାମ ହେଇଗଲା। ହେଇଯାଇଛି ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫୁଙ୍କି ଦେଲି କେତେଟା ଗୋଲାମ ଦେଖିବେ? ଏଇ ତାସରେ 2ଟା 5ଟା 10ଟା କେତେଟା ଗୋଲାମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା 12 8 କିଏ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଲାମ ଦେଖାନ୍ତୁ ଏଇ କଥା ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋ ଫୁଙ୍କର କିଛି ଦାମ ନାହିଁ ନା କଣ? ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇ ତାସଟିକୁ ଟିକେ ଫୁଙ୍କି ଦେଲି କହିଲି ସବୁ ତାସ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଲାମ ହେଇଯାଉ। এটা কোই হুয়ে না সেই তাস ଗୁଡ଼ିକ সব খাবে ସବୁଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଲାମରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଇଛି ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ এই তাস ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ପୁଣି ଥରେ ରଖିଦେଲି। ପାଟି କରନି এই ସାଇଲେଣ୍ଟ ବସିବ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଅଧିକ ସମୟ ଦେଖିବ। এই ତାସ ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଏମିତି ଥରେ ରଖିଦେଲା ପରେ ତାସଟିକୁ ଆଉ ଥରେ ଫୁଙ୍କି ଦେଲି କହିଲି ଏଇ ତାସରେ ଯୋଉ ଗୋଲାମ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ସେଇ ଗୁଡ଼ିକ ଭେନିସ୍ ହେଇଯାଉ। ଆଉ ଅଛି ଯୋଉ ତାସ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ସେଇ ତାସ ଅଛି ଅଛି Gracias.